Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tawassuli. Ai hadza bayanut tawassuli. Bayanut tawassuli utawi iki iku nerangake pertelane tawassul. Iklam ngerti sapa sira ana tawassula ing sak temene tawassul bin nabi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan sak liyane nabi minal anbiya bayane pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali wa ahlis sholahi lan ahline kebagusan iku jaizun kang wenang apa atawassul. Bal mangdubun ay bal huwa mangdubun bal mangdubun balik utawi atawassul iku kang den sunatake wa huwa utawi tawassul iku bi makna du'ai tetep kelawan nganggo makna kang yaiku ndonga wasuali lan nyuwun minallahi sange Allah ta'ala halim mahlur sapa Allah doa wasual bijahihim kelawan lantaran keagungane nabi wal anbiya wal auliya wa ahlis sholah ladaihi ing dalem ngersane Allah subhanahu wa ta'ala wa tawajjuhi lan madhep ilaihi maring Allah bihormatihim kelawan kemulyaanane nabi wal anbiya wal auliya wa ahlis sholah indahu ing dalem sandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan tawassul ini baik di nabi ataupun dengan beberapa nabi, para wali, ahli kebagusan, itu semuanya adalah perkara yang diperbolehkan. Bahkan tawassul kepada mereka itu merupakan perkara yang disunnahkan. Tawassul sendiri itu menggunakan arti yakni ad-du'a wa su'alu minallahi ta'ala bijahihim ladaihi wa tawajjuh ilaihi bihormatihim indah. yakni kita berdoa ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran keagungan ataupun kemuliaan nabi dan para wali. Jadi berarti kita mintanya itu tetap kepada Allah tapi dengan lantaran keagungan dan kemuliaan para nabi dan para wali. Kama qala kaya oleh ngendika sapa syekhuna guru kita Abdullah nyatane Abdullah Zainid Dhimawi nyatane Syekh Zainid Dhimawi ghafarallahu lahu wa rahimah ghafara muga-muga ngapura sapa Allah lahu maring Syekhuna Abdullah wa rahimahu lan muga-muga melasi sapa Allah ing Syekhuna Abdullah. Wa qala lan dawuh sapa al-allamatu wong kang banget alime as-subki nyatane Imam As-Subki rahimahu muga-muga melasi ing As-Subki sapa Allah wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita bi ulumihi lan pira-pira ilmune As-Subki. Dawe yahsunu tawassul bin nabi ila rabbih. Yahsunu bagus apa tawassulu tawassul bin nabi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassul ila rabbih maring pangirane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jawazu dzalika utai wenangi mengkono-mengkono tawassul wa husnuhu lan bagusi tawassul iku minal umuri setengah sangi pira-pira perkara al ma'lumati kang wis den weruhi apa al umur likulli dzidinin kedue saben-saben wong kang duweni agama al ma'rufati kang den weruhi apa al umur min fi'lil anbiya'i saking penggaweane pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira utusan wa siyaris salafi wasiari salafi lan piro-piro tindak lampahe ulama salaf. Siar merupakan jamak dari sirah kafi'alin wa fu'alin fi jamima kafi'latin wa fu'latin nahwuduma. Siar ataupun wazan fi'al ini merupakan jamak dari wazan fi'lah. Sirah menjadi siar. Wasiari salafi lan piro-piro tindak lampahe piro-piro ulama kang kuno as-salihina kang soleh-soleh sapa as-salaf wal ulama ilan piro-piro wong alim wal awami lan piro-piro wong umum minal muslimina kang sangi piro-piro wong Islam
Walam yungkirhu lan orang ngingkari ing tawassul sapa ahadun wong siji minas salafi kang saking ulama salaf wal khalafi lan ulama khalaf min ahlil adyani kang saking ahline pira-pira agama. Wala sami'a lan ora krungu sapa ahad bihi kelawan ngingkari ing tawassul fi zamanin ing dalem mangsa siji minal azmani kang saking pira-pira mangsa illa ibnu taimiyah kejaba Imam Ibnu Taimiyah fa innahu mongko sak temene Ibnu Taimiyah iku angkarahu ngingkari sapa Ibnu Taimiyah ing tawassul wa ingkaruhu halih utawi oleh ngingkari Ibnu Taimiyah li tawassuli maring tawassul iku qaulun qaul lam yakulhu kang ora ngucap ing qaul sapa alimun wong kang alim qablahu ing dalem sadurunge Ibnu Taimiyah. Jadi permasalahan tawassul ini merupakan perkara yang dianggap bagus. Bahkan Al-Alamah As-Subki itu mengatakan yahsunu tawassul bil anbiya yahsunu tawassul bin nabi ila rabbih, yakni tawassul dengan lantaran nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun untuk meminta kepada Allah itu merupakan perkara yang bagus. Dan diperbolehkannya tawassul itu merupakan perkara yang sudah maklum, perkara yang sudah diketahui di dalam agama, baik itu dari perilaku-perilaku nabi terdahulu ataupun mursalin, utusan-utusan terdahulu. Dan juga ketika kita melihat sejarah tentang ulama-ulama salaf terdahulu itu pun juga melakukan tawassul. Dan tawassul itu tidak pernah diingkari oleh satu orang pun, baik dari ulama salaf ataupun ulama khalaf, dan tidak akan bisa terdengar keingkarannya baik di zaman dulu sampai zaman sekarang ini kecuali Ibnu Taimiyah. Berarti yang mengingkari tawassul dari mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu cuma satu orang, yaitu Ibnu Taimiyah dan juga para pengikutnya. Fa innahu angkarahu wa inkaruhu litawassul qaulum lam yakulhu alimun qablah. Bahwasanya Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang mengingkari tawassul, dan ingkarnya Ibnu Taimiyah terhadap tawassul itu merupakan qaul yang tidak pernah dinukil dari orang alim sebelumnya. Berarti dalam artian orang-orang ataupun ulama-ulama salaf terdahulu mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang itu tidak ada satu orang pun yang mengingkari tawassul kecuali Ibnu Taimiyah. Waqat Allah falan teman-teman nganggit sapa katsirun wa akeh min ajillai ulama'i ahli sunnati wal jamaati kang saking pira-pira wong agung-agunge ulama'i ahli sunnah wal jamaah fi jawazi dzalika ing dalem wenange mengkono-mengkono tawassul. Allafa kuduban ing pira-pira kitab mustaqillatan kang dhewe apa kutub wabasatu lan beber sapa ajillai ulama ahli sunnah wal jamaah fiha ing dalem kutub adillatan ing pira-pira dalil wa nahnu utawi kita ma'asyira ahli sunnati ay akhussu ma'asyira ahli sunnati nertemtoni sapa ingsun ing kalangane ahli sunnah wal jamaah iku la na'taqidu ora nekotake sapa kita ta'thiron ing labeti wala khalqan lan ora nitahake wala ijadan lan ora ing mujudake wala i'daman lan ora ing nyirnaake wala naf'an lan ora kang paring manfaat wala dharron lan ora kang bahayani illa lillahi kejaba kaduwe Allah wahdahu halih ijene Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu maring Allah wala na'taqidu lan ora nekotake sapa kita ta'thiron ing oleh nglabeti wala naf'an lan ora oleh manfaati wala dharron lan ora oleh bahayani lin nabi kaduwe nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi lan ora maring kedue sakliyane nabi minal ahya'i bayane pira-pira wong kang urip wal amwati lan pira-pira wong kang padha mati. Jadi intinya pada permasalahan tawassul ini yang mengingkari itu hanya Ibnu Taimiyah. Kemudian para ulama-ulama ajillau ulama'i ahli sunnah wal jamaah, yakni gembong-gembong ataupun pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah itu menerangkan tentang diperbolehkannya tawassul. Bahkan mereka itu membuat beberapa kitab yang secara panjang lebar itu menerangkan tentang dalil-dalil yang memperbolehkan tawassul. Dan kita, yakni ahli sunnah wal jamaah, itu sebenarnya tidak meyakini adanya perkara yang bisa memberikan dampak, kemudian masalah
penciptaan, mewujudkan, meniadakan, memberikan manfaat ataupun memberikan bahaya, itu tidak lain, itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang ataupun makhluk yang bisa menyekutuinya. Wala na'taqidu ta'tsiran wala naf'an wala dharran lin nabi. Dan juga kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu akan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak, bisa memberikan bahaya. Itu tidak seperti itu. Wala li ghairihi, dan juga bagi selain Nabi itu juga tidak akan bisa memberikan dampak, manfaat dan juga bahaya, baik itu dari kalangan orang-orang yang masih hidup ataupun kalangan orang yang sudah meninggal. Fala farqa, maka ora ana perbedaan iku maujud fit tawassuli ing dalem gawe lantaran bin nabi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan saliyane nabi minal anbiya'i bayane pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira utusan shalawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajmain. Shalawatullahi utawi pira-pira rahmat ta'zimi Allah wassalamuhu lan keselamatane Allah iku alaihi muga tetep ing atase nabi wa alaihim lan muga tetep ing atase al anbiya wal mursalin ajmaina hale sekabehane. Wa kadza lan kelawan kaya mengkene-mengkene anbiya wal mursalin bil auliyai kelawan pira-pira wali wassolihina lan pira-pira wong kang saleh. Wala farqa lan ora ana perbedaan iku maujud baina kaunihim ing dalem antarane nabi, anbiya wal mursalin was sholihin wal auliya iku ahyaan pira-pira wong kang isih sugeng wa amwatan lan pira-pira wong kang wis seda li'annahum karena sak temene nabi, anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin iku la yakhluquna ora bisa nitahake sapa nabi, anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin syai'an ing suci-suci. Walisalan ora ono iku lahum kedue nabi, anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin apa ta'thirun nglabeti fi syai'in ing dalam suci-suci. Wa inna ma yutabarraku angin pestine den ala barokah sapa bihim nabi, anbiya wal mursalin ila akhirih likaunihim krono anane nabi, anbiya wal mursalin ila akhirih iku ahibba Allahi pira-pira kekasih Allah taala halim luhur sapa Allah. Jadi intinya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya nabi, anbiya, mursalin, kemudian para wali, orang-orang soleh itu tidak akan bisa memberikan dampak, tidak akan bisa memberikan akibat, baik itu mereka itu masih hidup ataupun mereka itu sudah wafat. Kita itu meyakini hal seperti itu. Karena apa? Karena li'annahum la yakhluquna syai'an wa laysa lahum ta'thirun fi syai'in. Karena mereka hakikatnya itu tidak akan bisa menciptakan sesuatu dan juga mereka itu tidak akan bisa memberikan dampak, tidak akan bisa memberikan akibat, manfaat, bahaya ataupun yang lainnya. Akan tetapi wa innama yutabarraku bihim likaunihim ahibba Allah. Akan tapi mereka itu bisa diambil keberkahannya karena mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa amal khalqu anapun utawi nitahake wal ijadu lan mujudake wal i'adamu lan nyernaake wan naf'u lan aweh manfaat wad dharru lan aweh bahaya iku fa innahu maka sak temene khalqu ila akhirih iku lillahi tetep kedhe Allah wahdahu halih ijane Allah la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah wallahu halih utawi Allah iku khaliqu kulli syai'in kang nitahake saben-saben suci wal mu'atsiru utawi zat kang bisa nglabeti wal mujidu lan zat kang mujudake hakikatan endal hakikate huwallahu taala huwallahu yaiku Allah taala halimah luhur sapa Allah. Dan juga kita meyakini bahwasanya yang bisa menciptakan, mewujudkan, meniadakan, memberikan manfaat, memberikan bahaya itu tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada satu orang pun yang bisa menyekutuinya, dan Allah itu adalah zat yang menciptakan sesuatu. Wal mu'atsiru wal mujidu hakikatan huwallahu ta'ala, dan yang bisa memberikan dampak, memberikan akibat dan bisa mewujudkan secara hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika maka kelawan mengkono-mengkono innama yutabarraku bihim
sabata tetep apa anna tawassula sak temene tawassul bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali iku amrun perkara mustahabbun kang den demeni apa amr la sabila ora ana dalan iku maujud li ingkarihi maring ngingkari ing tawassul li annal mad'uwa karena sak temene zat kang den suwuni donga wal mas'ula lan zat kang den suwuni huwallahu yaiku Allah taala halimah luhur sapa Allah wala fi'la lan ora ana penggawean iku maujud wala tasarrufa lan ora ana peperintahan iku maujud lil mutawassali kedue wong kang den gawe lantaran wong kang den gawe tawasul sapa bihi al wa innama huwa angin pestine utawi tawassul iku istiqtafun amri holas wa du'aun lan dungo minallahi sange Allah wa tawajjuhun lan madhep ilaihi maring Allah bimangzilati wa barakati dzalikal abdi kelawan lantaran pangkat lan berkahe mengkono-mengkono kawula. Lah ini masalah nahwiyah ataupun masalah i'rab. Lafat mangzilati ini tidak ditanwin karena hakikatnya itu ada mudhof ilaih yang dibuang. Berarti hakikatnya bimangzilati dzalikal abdi wa barakati dzalikal abdi. Nah, sehingga mudhof ilaih itu dibuang sehingga keberadaan mangzilah ataupun mudhof itu tidak boleh diberi tanwin. Dalam alfiyahnya wa yudhafu tsani fayabqal awwalu kahalihi idza bihi yattasilu bi syarti atfin wa idhafatin ila mithlil ladzi lahu adzaftal awwala. Ini lafat ats-tsani yaitu mudhaf ilah itu dibuang dan fayabqal awwalu dan mudhaf itu ditetapkan seperti halnya keadaannya dengan syarat yakni idza bihi yattasilu ketika memang antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu muttasil dan juga bi syarti atfin wa idhafatin ila mithlil ladzi lahu adzaftal awwala dengan syarat diatofkan dan dimudhafkan kepada semisal perkara yang dibuang. Berarti seperti halnya dalam ucapan-ucapan sebuah contoh qata Allahu yada warijlaman qalaha. Ini yada ini tidak boleh ditanwin. Berarti qata Allahu yada warijlaman qalaha. Berarti hakikatnya qata Allahu yada man qalaha warijlaman qalaha. Ataupun dalam satu hadis yang masyhur yakni kun fid dunya ka'annaka gharibu aw 'abiru sabilin. Berarti kun fid dunya ka'annaka gharibu sabilin aw abiru sabilin. Sama seperti halnya ini bimangzilati dzalikal abdi wa barakati dzalikal abdi. Jadi bacanya bimangzilati wa barakati dzalikal abdi kelawan lantaran pangkate lan berkahe mengkono-mengkono kawula al muqarrabi kang den gawe ngeparek alladzi huwa kang utawi abdu iku min ahbabihi setengah saking pira-pira kekasih Allah wa auliyaihi lan tegese pira-pira kekasih Allah. Walaysa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono tawassul min ibadati ghairillahi halis setengah saking ibadah saliyane Allah iku fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Jadi ketika kita memahami bahwasanya hakikatnya tawassul itu sebenarnya kita itu minta ataupun berdoa kepada Allah dengan lantaran orang-orang yang dicintai Allah, baik dari kalangan nabi, baik dari kalangan mursalin ataupun dari kalangan aulia dan juga sholihin. Nah, ini hakikatnya seperti itu. Yang kita mintai itu adalah Allah dan dengan lantaran keagungan dan juga keberkahan yang dimiliki ataupun yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga kalau kita ibaratkan ketika kita itu mau semisal menghadap ke presiden, kita tidak akan mungkin untuk bisa menghadap ke presiden secara langsung kecuali kita mempunyai lantaran semisal ajudannya ataupun orang-orang terdekatnya. Kita melapor kepada mereka, barulah apa yang kita inginkan, aspirasi yang kita inginkan itu bisa tersampaikan kepada Pak Presiden. Lah, kurang lebih seperti itu. Kita orang-orang yang mempunyai dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan,
perintah-perintah Allah itu sering kita lalaikan, kita adalah orang yang jauh dari Allah. Sehingga ketika kita minta kepada Allah dengan amal soleh sedikit yang kita lakukan dan maksiat banyak yang kita lakukan, maka di situ kita itu bisa menghadap ataupun minta kepada Allah, itu tentunya itu dengan lantaran orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya itu tetap kepada Allah, tapi dengan lantaran bijahi bimangzilati wa barakati dzalikal abdi, yaitu dengan keagungan dan juga keberkahan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yakin, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya semua dari selain Allah, baik dari orang soleh, orang yang menjadi nabi, mursalin, itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat. Hanya saja mereka itu mempunyai keberkahan, mempunyai pangkat yang luhur di sisi Allah, yang dengan itu kita bisa berdoa dengan Allah dengan lantaran keberkahan dan juga kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsuma'lam nuli ngerti sapa sira anna tawassula ing sak temene tawassul bin nabiyyi kelan nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaizun kang wenang fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah qabla khalqihi ing dalem sadurunge den titahake nabi wa ba'da khalqihi lan ing dalem sause den titahake nabi fi muddati hayatihi ing dalem mangsa sugeng Kanjeng Nabi fi dunya ing dalem dunya wa ba'da mautihi lan ing dalem sause sedane Kanjeng Nabi fi muddatil barzakhi ing dalem mangsane alam barzakh wa ba'dal ba'thi lan ing dalem tangi saking kuburan fi arasatil qiyamati ing dalem pira-pira pelatarane dina kiamat wal jannati lan ing dalem swarga. Wa huwa halih utawi tawassul iku ala salasati anwa'in ing atase telu pira-pira werna. Jadi bisa diketahui bahwasanya tawassul kepada nabi itu adalah perkara yang diperbolehkan di setiap kondisi, baik nabi itu belum diciptakan ataupun nabi setelah diciptakan, baik di dunia ini ataupun setelah wafatnya nabi. Jadi pembagian tawassul itu bisa dilakukan dengan 3 kondisi, yakni 1, Nabi Muhammad itu belum diciptakan, kemudian yang kedua Nabi Muhammad setelah diciptakan, yakni nanti di dunia, berarti Nabi Muhammad itu ditawasuli di dunia ini waktu Nabi Muhammad masih hidup, kemudian nanti besok di akhirat itu Nabi Muhammad pun juga ditawasuli, ataupun setelah wafatnya Nabi Muhammad itu pun juga bisa dibuat tawasul, baik di alam barzahnya Nabi ataupun setelah dibangkitkan dari alam kubur, yakni nanti di akhirat Nabi Muhammad pun juga bisa dimintai pertolongannya, yakni memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Jadi pembagiannya itu ada 3. Kemudian secara jelas itu akan diterangkan satu persatu, ya. An-nau'u utawi warna al-awalu kang awal nau iku ayyatawassala yang tawassul sapa sahas bihi kelawan nabi bi makna anna talibal hajati kelawan gumakna kang ya iku sak temene wong kang nupri hajat iku yasalu nyuwun sapa talibal hajat Allah ya Allah taala halim mahulur sapa Allah bijahihi kelawan lantaran keagungane nabi au bi barakatihi utawa kelawan lantaran keberkahane nabi faya juzu mengko wenang apa dalika mengkono ayyatawassala bihi fil ahwali ing dalem pira-pira tingkah as-salasati kang telu apa ahwal. Jadi intinya Nabi Muhammad itu dibuat tawasul itu maknanya bagaimana? Yakni maknanya anna talibal hajat yas'alullaha ta'ala bijahi au bi barakatihi. Yakni orang yang mempunyai hajat, orang yang mempunyai kebutuhan itu tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan lantaran yakni keagungan dan juga keberkahan Nabi, dan hal itu adalah perkara yang diperbolehkan. Waqat waradalan teman-teman tumeka fi kullin ing dalam saben-saben siji minha saking halatis salasa apa khobar atau hadis sahihun kang sahih apa khobar. Amal halatu anapun utawi tingkah al-ula kang awal apa halah qabla khalqihi ing dalem sadurunge den titahake Kanjeng Nabi iku fayadullu maka nuduhake lidzalika maring mengkono-mengkono halatul ula apa mahadis tabayana kang dadi pertelo lan kedue kita apa sihhatuhu sahihe ma wa huwa utaima iku mahadis rawahu kang riwayatake ing ma sapa al-hakim Imam Hakim
Abu Abdillah, nyatane Abu Abdillah fil Mustadraki ing dalam kitab Al Mustadrak min hadithi Umar bin Al-Khattab saking hadise Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Umar bin Khattab qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamak tarofa ing dalam semangsane ngakoni sapa Adamu Nabi Adam al khati'ata ing keluputan qala moko matur sapa Adam ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad ya Rabbi he pangeran ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan bihaqqi Muhammadin kelawan haqqi Nabi Muhammad lamma ghafarta ing dalam semasane kapan-kapan ngapura sapa Tuhan li maring ingsun faqala nuli dawuh sapa Allahu Allah faqala nuli dawuh sapa Allahu Allah ya Adamu he Nabi Adam wa kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu wa kaifa halih kaya apa arafta weruh sapa sira utawa kenal sapa sira Muhammadan ing Nabi Muhammad walam ahlukhu halih durung nitahake sapa ingsun ing Muhammad qala matur sapa Adam ya Rabbi li annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila akhirih. Qala matur sapa Adam ya Rabbi do pangeran ingsun li annaka krana sak temene tuan lama khalaqtani ing dalam semangsane nitahake sapa tuan ingsun biadika kelawan kekuasaan tuan al yad bimakna kudrah biadika kelawan kekuasaan tuan wa nafakhta lan niyup sapa tuan via ing dalem ingsun min ruhika sanging ruh tuan rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah ingsun faraitu nuli ningali sapa ingsun ala qawaimil arsy ing atase pira-pira cagake arsy maktuban halih kang den tulis apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lafat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak iku maujud illallah kejaba Gusti Allah Muhammadun utai Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah wa araftu lan ngerti sapa ingsun annaka ing sak temene tuan iku lam tudhif ora bakalan nyendhekake sapa tuan ilasmika maring asma tuan illa ahabbal khalqi kejaba ing wong kang paling den demeni makhluk ilaika maring tuan faqala nuli dawuh sapa Allahu Allah sadaqta ya Adam sadaqta bener sapa sira ya Adam he Adam innahu sak temene Muhammad iku la ahabbul khalqi yakti luweh den demeni makhluk ilayya maring ingsun insa'altani lamun nyuwun sapa sira ing ingsun bihaqqihi kelawan hake Muhammad faqad ghafartuka moko teman-teman ngapura sapa ingsun ing sira walaula Muhammadun lamun ora ana utawi Nabi Muhammad iku maujud ma khalaqtuka moko ora bakal nyiptaake sapa ingsun ing sira qala ngendika sapa Al-Hakim Imam Hakim hadza hadisun sahihul isnad hadza ing dawuh hadza hadisun sahihul isnad hadza utawi ikilah hadis iku hadisun hadis sahihul isnadi kang sahih sanate zakarahu nutur ing qaulul Hakim sapa at-Tabrani Imam Tabrani wa zadalan nambe sapa Tabrani fihi ing dalam hadis wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika nyatane dawuh wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik wa huwa uti Muhammad iku akhirul anbiya dadi akhire pira-pira nabi min dzurriyyatika sanging pira-pira turunan sira. Ini merupakan sebuah dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa dibuat tawasul sebelum diciptakannya nabi. Yakni ini termuat dalam sebuah hadis dan di sini hadisnya itu dianggap sebagai hadis yang sahih yakni menurut Imam Hakim yakni Abu Abdillah di dalam kitab Al Mustadrak ini hadisnya adalah hadis yang dianggap sahih yakni hadis yang menerangkan suatu ketika Nabi Adam itu mengakui tentang dosa yang telah ia lakukan. Kemudian Nabi Adam itu minta kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Wahai Allah, saya minta kepada Anda, kepada Tuhan, dengan haknya Nabi Muhammad ketika Anda mengampuni saya. Kemudian faqalallahu ya Adam. Kemudian Allah itu bertanya kepada Adam, wahai Adam, kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu? Bagaimana
kamu itu kok tahu tentang Muhammad sedangkan saya belum menciptakannya? Qala ya Rabbi li'annaka lama khalaqtani biyadik ila akhirih. Karena Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya Allah, kemudian Allah itu meniupkan ruh di tubuh Adam, maka di situ Adam itu mengangkat kepalanya atau melihat ke atas, kemudian Adam melihat di tiangnya Arsy, yakni suatu perkara yang ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam tahu tentang tulisan itu, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Adam itu tahu bahwasanya Allah tidak akan menyandarkan namanya kecuali kepada seorang yang dicintainya, yakni Muhammadur Rasulullah. Jadi Adam itu mengetahui tentang hal itu, yakni mengetahui tentang keagungannya seseorang yang namanya itu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Nabi Muhammad. Sehingga di sini ada mengetahui bahwasanya ternyata Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dicintai Allah, dengan bukti yakni Allah itu menyandarkan namanya ataupun menyandingkan namanya dengan nama seseorang yang menjadi makhluknya. Dengan itu Adam itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqalallahu sadaqta ya Adam, maka Allah itu bersabda, wahai Adam, kamu adalah orang yang benar. Innahu la ahabul khalqi ilayya, yakni Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling saya cintai. In sa'altani bihaqqi faqad ghafartuk, kok seandainya kamu itu minta kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad, maka tentunya saya akan mengampuni dosa-dosamu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuk, dan seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka saya pun juga tidak akan menciptakan kamu. Wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatik, dan Nabi Muhammad itu merupakan akhirnya para nabi dari keturunan-keturunanmu. Ini adalah dalil yang pertama, yakni menjelaskan tentang tawasulnya Nabi Adam dengan lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkah ataupun keadaan yang kedua, al-halatu utai tingkah tsaniyatu kang kaping pindho apa halah iku atawasul bi iklan nabi bidzalika nau'i iklan mengkono-mengkono werna ba'da khalqihi ing dalam sause den ciptaakane Kanjeng Nabi fi muddati hayatihi ing dalam mangsa isih sugenge Nabi. Fa yadullu mengkono duhake lidzalika maring mengkono-mengkono tawassul bihi bidzalika nau' apa hadis rawahu kang riwayatake ing Mas sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wal Bukhari lan Imam Bukhari wal Hakim lan Imam Hakim wa Ahmad lan Imam Ahmad nyeritakake an Utsman bin Hanifin saking Utsman ibn Hanif anna rajulan nyatane sak temene wong lanang dharirul basari kang wuta peningale iku ata sowan sapa rajul annabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nuli matur sapa rajul ud'ullaha ayyu afiyani ud'u wahai Nabi ud'u donga sapa sira Nabi Allah ya Allah ayyu afiyani ing yen to marasake sapa Allah ing ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta. In syi'ta lamun karep sapa sira ing donga da'auta mongko ndonga sapa sira wa in syi'ta lan lamun karep sapa sira sabarta ya sabara sapa sira fa huwa moko utai sabar iku khairun kang luwih bagus laka kedue sira. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fad'uhu ndonga sapa sira ing Allah. Qala dawuh sapa Utsman bin Hanif fa amarahu moko perintah sapa Kanjeng Nabi ing rajul ayatawaddoa ing wudu sapa rajul fayusinu moko nuli bagusake sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul wa yad'u lan donga sapa rajul bihadza du'ai kelawan ikilah donga. Allahumma doa Allah ini sak temene ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan wa atawajjahu lan madhep sapa ingsun ilaika maring tuan binabika kelawan lantaran nabi tuan Muhammadin nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati nabi kang dadi rahmat. Ini saat temen ingsun iku atawajjahu madhep sapa ingsun bika kelawan tuan ila Rabbi maring pangeran ingsun fi hajati ing dalam hajat ingsun hadhihi nyatane ikilah afiyah lituqdha drapun den tekaake apa hadhihi li maring ingsun. Allahumma doa Allah syafi'hu mugi nyafaati sapa tuan ing Nabi Muhammad fiya ing dalam ingsun.
Qala dawuh sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadza utai ikhlas hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus apa hadis to hadis hasan sahihun tur kang sahih gharibun tur kang langka illa min hadzal wajhi kejaba saking ikilah dalan wasahhahahu lan milang sahih ing hadzal hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wazada lan nambahi sapa Baihaqi faqama wa qad absara faqama nuli ngadeg sapa rajul wa qad absara halih teman-teman bisa ngaweruhi sapa rajul atau bisa mirsani sapa rajul wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat suwiji fa fa'ala rajulu utai dawuh fa fa'ala rajulu fa fa'ala nuli agawe sapa ar-rajulu mengkono-mengkono wong lanang fa bari'a nuli waras sapa rajul lil hali maring saknalika fa fi hadzal hadisi maka iku tetep ing dalam ikhlas hadis dalilun utawi dalil wadihun kang pertelo apa dalil ala jawazi tawassuli ing ngatasé wenange tawassul wa tawajjuhi lan madhep bi kelawan Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu allama ing dalem sekirane mulang sapa Kanjeng Nabi ad-dharira ing wong kang wuta zalika ing mengkono-mengkono donga wa amarahu lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing dharir bihi kelawan dzalik. Dan hadis ini menerangkan bahwasanya ada seseorang yang dia itu buta kemudian datang kepada Nabi seraya dia itu minta kepada Nabi untuk didoakan, wahai Nabi doakanlah saya supaya mata saya itu sembuh. Kemudian Nabi berkata kepadanya insyita ta'auta wa insyita sobarta, jika kamu mau maka berdoalah dan jika kamu mau ya sobarlah, dan sobar itu merupakan perkara yang lebih bagus untuk kamu. Kemudian Nabi bersabda, qala fad'uhu, maka doalah kamu kepada Allah. Kemudian Nabi memerintah kepada rajul untuk wudu, dan setelah si rajul itu menyempurnakan wudunya, maka si rajul itu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, isinya doa bagaimana? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah wa inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi liqdha li Allahumma syafi'hu fiyya. Nah, ini merupakan hadis yang jelas-jelas menerangkan tentang tawassul, yakni seorang itu meminta kepada Allah dengan lantaran bi nabiyyika Muhammadin inni as'aluka ilaika Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin. Nah, ini hadis yang redaksinya jelas menerangkan tentang diperbolehkannya tawassul, bahkan tawassul itu adalah yang diajarkan oleh Nabi untuk kesembuhan orang yang sakit mata, dan seketika itu orang yang buta tadi langsung bisa melihat. Selanjutnya kondisi yang ketiga, al-halatu utawi tingkah as-salisatu kang nomor 3 apa halah iku atawassulu lantaran bihi kelawan Nabi ba'da mautihi ing dalem sause sidane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yadullu maka nuduhake lidzalika maring mengkono-mengkono at-tawassul bihi apa ma hadis rawahu kang riwayatake ing Mas sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil Mu'jam as-Shaghiri ing dalem kitab Mu'jam Shaghir wal Kabiri lan Mu'jam Kabir. Ana rajulan nyatane sak temene wong lanang iku yakhtalifu bola-bali sapa rajul ila Utsman bin Affan maring Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu ando saking nyiksa Utsman bin Affan fi hajatin ing dalem hajat lahu keduwe rajul. Fakana nuli ana sapa Utsmanu Sayyidina Utsman iku layal tafitu ora noleh sapa Utsman ilahi maring rajul wala yang durulan ora ningali sapa Utsman fi hajatihi ing dalem hajate rajul. Falakia nuli tetemu sapa rajul Utsman bin Hanifin ing Utsman ibn Hanif fasyaka nuli madulake sapa rajul zalika ing mengkono-mengkono hajatin lahu niku ilaihi maring Utsman ibn Hanif. Faqala nuli ngendika lahu maring rajul sapa Utsman ibn Hanifin Utsman ibn Hanif ikti nakanana sapa sira almidhata ing panggonane banyu wudu
fatawaddo nuli wudu sapa sira sumati nuli nekanono sapa sira al masjid ing masjid fasolli nuli salat sapa sira fihi ing dalam al masjid rakaataini kelawan 2 rakaat sumakul nuli ngucap sapa sira Allahumma inni as'aluka wa tawajjuhu ilaika bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya Muhammad ila akhirih. Allahumma do Allah ini saat temene ingsun iku asalukan nyuwun sapa ingsun ing tuan wa atawajjahu lan madhep sapa ingsun ilaika maring tuan binabiyina kelawan lantaran nabi kita Muhammadin nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati nyatane nabi kang duweni welas asih ya Muhammadu he Nabi Muhammad ini saat temene ingsun iku tawajjah tu madhep sapa ingsun bika kelawan tuan ila rabbi maring pangeran ingsun fayakdi moko nuli fayakdi moko nekani sapa Rabb utawa fayakdi moko ngijabahi sapa Rabb hajati ing hajat ingsun ila akhirih. Warawalan riwayatake sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa Ibnu Syaibah lan Imam Ibnu Syaibah bi isnadin lan isnad sahihin kang sahih apa isnad anan nasa sak temene anan nasa ing sak temene menungso iku asobahum mekenani ing nas apa qahtun kepailan fi khilafati Umar ing dalem mangsa khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fajaa nuli teka sapa Bilal bin Harthi Bilal ibnu Harth radhiyallahu anhu nekani ila kubrin nabi maring pesareane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan matur sapa Bilal istaski li ummatik istaski mugi-mugi maringi siraman sapa tuan li ummatika maring umat tuan fa innahum karena sak temene ummatik iku halaku kerusakan sapa ummatik fa atahu nuli nekani ing Bilal ibnul Harthi sapa Rasulullah utusane Allah nekani fil manami ing dalem turu wa akhbarahu lan awe kabar sapa Rasulullah ing Bilal annahum ing sak temene ummatik niku iku yusqauna den paringi siraman sapa ummatik. Ini yang keadaan yang nomor 3 yakni tawasul setelah wafatnya Nabi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Shaghir bahwasanya ada seorang laki-laki yang sowan kepada Utsman bin Affan. Ada seorang laki-laki yang sowan kepada Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Affan itu tidak melihat ataupun tidak menghiraukan terhadap apa yang menjadi hajatnya laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu bertemu dengan Utsman bin Hanif, kemudian fasyaka dzalika, kemudian laki-laki tersebut itu mengeluhkan tentang apa yang ia alami. Faqala lahu Utsman bin Hanif, kemudian Utsman bin Hanif itu memerintahkan kepada rajul tadi, yang mempunyai hajat tadi, untuk mendatangi tempat wudhu, kemudian melakukan wudhu dan mendatangi masjid, kemudian setelah itu menyuruhnya sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu disuruh untuk berdoa. Doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Allah, saya minta kepada kamu dan saya itu menghadap kepada kamu dengan lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi yang mempunyai kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya menghadap dengan kamu, menghadap kepada Tuhanku. Semoga Tuhan itu memberikan hajatku. Dalam artian Allah itu mengabulkan terhadap doa-doaku. Nah, ini kan sebuah ajaran juga, hadis yang tentunya juga sahih, yang menerangkan secara jelas teks redaksi tawassul yang diajarkan oleh Utsman bin Hanif. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Syaibah dengan isnad yang sahih juga, bahwasanya suatu ketika manusia itu dalam kondisi yang sangat berat, yakni kemarau yang panjang dalam masa khalifahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Bilal bin Harth itu langsung seketika itu mendatangi makam Nabi Muhammad SAW dan berkata, istasqi li ummatik fa innahum halaku. Wahai Nabi, berikanlah siraman, berikanlah hujan kepada umatmu karena mereka itu akan
mati. Fa'atahu Rasulullahu fil manam. Kemudian setelah itu Rasulullah itu menemui Bilal bin Harith dalam keadaan tidur. Berarti Bilal bin Harith itu waktu tidur itu mimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi Muhammad itu berkata kepadanya, innahum yusqaun, bahwasanya umat itu sudah mendapatkan hujan ataupun akan dituruni hujan. Allah akan menurunkan hujan kepada mereka. Nah, ini juga bukti bahwasanya tawassul itu pun juga dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi. Wa amma jawazu tawassuli bi ghairi nabi ilahuna wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.